बात नहीं जब माता जमीती है छोटी बेरे बेरे इतना होती मुंडे धारी सामने करे नहीं जो ये कौन हो ये समाज का पुलिस ही बोल दे तेरी क्या मुंह तो सारे टीवी जो उधर पुलिस और डरी भी कहा जो लाटिया दिलो बाबा माता दिलो छोटी ना माता काजो इसको Ono? Ya kono? Kono titi bisa gak? Titi, mana bagayo? Bukti lebih asli pada nyuci. Kono titi. Oh baba, kamu mana kamu? Titi, jangan mau jauh mana? Titi jangan.
Isara boro ocho. লো বাবা খালি তো দপ দপ আমরা ভয় পাই একা আইলে তো আলাদা আলাদা খাইলা তো দেন তো খাইলা তো দেন মুখটা সম্ভব হবে ভগবান ভালো রয়েছে আরে কাকু কাকু করে হসপিটাল না এই বাবা মুখ খালি কাটতে মারি আছে Nonsense teacher just said Rasta.
ছাড়ি এ বাবা মাঝে ভালো ঝুমতে ভালো বাবা তুমি জমা সেমিতি করনি বাবা এইটি নহলে আলুগা বাজাটা সারা দেলা আলুগা এই যে আমাদের পিলামালা সব ছাতি এইটা এই টাকা বলে পড়ি মহা আলুগা এইটি তাহলে পেলা যাচ্ছি কাও দে হ্যাঁ দেবি হ্যাঁ কাদা লাগে તમે સ્વયં મદદ પછાઈ નમે હબો હું કા કાઉ દેલી એ પઠાઈ ગેડા તમ નારે જાઉछी તમ જગરે જાઉछी તમ એરિયા રે હું કા કાઉ દેલી હા ના જાગરે નામ નારે કરલો ખાલી સેટિંગ હબો પાંચ એકર જમીન ମୋ નારે ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅ ପୁରା ସବୁ ଖାତା ଖେଳେଇ ଦେବି ভালোরে কেলো ଆଉ ବାବା ମାତା ହନିମୁନ କରିବାକୁ ବାବା ଦେଖ କି ବାବା ହାଉରେ ଅଧିକାର କିଣିବି ନହେଲେ ଏଇଟା ଆଜି ଜଟ ଭାବୁଛାନି ବାବା ନା ଛାଡ଼ି ବାବା ଛାଡ଼ି ବାବା ଖାওয়া ସେମିତି ଜମା କରନି ଦେବି ନା আচ্ছাও তাহলে আউ মনে কথা তাহলে এটা সম্পত্তি আউ যদি মু অ্যাক্টিভিটি রে নেই গলি আরে চাচ্ছি এই জীবন সিগরা আল্লাহ পুরা সিগরা সেনানে তুই এইটা খাতানে তুই এইটি বাবা বাবা গাল বাইছা ମୁଁ ବା ଗାଁରେ ହେଇଛି ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି ଏ ନାଲିଆ କଥା କହୁଛ ଆଉ ଆଜି ହଜାର ପାଇଛି ହେଲାଣି ପରା ଆଚ୍ଛା ଫୋନ ପେ ଫୋନ ପେ ଭଲ ହେଲା ମୋ ଫୋନ ପେ କୁ କରିଦବ ବାବା କରିଦେବି ହଁ এইটি କଣ ଶୁଣନା କଣ? ନମ୍ବରଟା ଯାଇକି ପାଖରେ କହୁଛି ଟିକେ କିଛି କହିବ ନା ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣୁନ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖ 99388888 ବଜେଇ କର 06 ତମେ ମତେ ଫୋନ କଲେ नो ଦେ ଏ ନାଲିଲା ବୋଲୋ ପଚାରି ଖରାକୁ ତୋର ଚାରି ଦେହକୁ ଏଇଠି ଚିହା ଆଉ ଜମା ରାଗ ବାବା ବାବା ବେଶୀ ନୁହଁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ତମ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପଦେ ଗାଇଦେବି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତମ ଝୁଲାକୁ ଦେଖି ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ମୁସିଲା ତାକୁ କାକେଇଛି ବାବୁଲାରେ କାକେଇଛି ଖାଲି ଝୁଲିବ ହଉଛି ମତେ ତମ
କହୁଥିଲି କି ମୋ ଫୋନକୁ ପଇସା ଆଇଛି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ମାତା ମୁଁ ହେବିନି ନା ନା ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅ ଏଇ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହାସାହା ହେଇକି ଛୁଆ ପେଇଦା କରିବା କଣ କହିଲ ହଁ ଛୁଆ ପେଇଦା ଆମେ କଣ କହିଲ ଛୁଆ ପେଦା କରିବା ତାମାନେ ଆମ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭଳିଆ ମତେ ଦିନ ରାତି ବିଲରେ ହଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ତେଣୁ ଜାନ୍ ଭିତରେ ଦୁଆ